एई कहानीटी आरंभ होउची चांदीपुर जिलार बुरुपादी ग्रामरू। चांदीपुर जिलार बुरुपादी ग्रामर गोटे 18-19 वर्षर गोटे जवान पिला रहुतला जार नाम थिला आकाश। तार स्वभाव यह थिला कि से सबुबेले तांकर क्लास रे जने बैक बेंचर थिला ओ से स्कूल रे मस्ती मजाक दुष्टामी ओ सबु पिलांकु हैरान मध्य करुथला। से क्लास रे जने झियो थिला जार नाम थिला रुचि, जे कि फास्ट बेंचर थिला एवं तार भल पाठ भी मध्य होउथला। आउ सांग माने आकाश रुचि को बहुत पसंद करथला, किंतु रुचि ए विषय रे जमारू भी जान नथला। एमितरे भी रुचि आकाश को जमारू भी पसंद कर नथला। रुचि जे कि क्लास रो टॉपर थिला, से सबुबेले निजर कैरियर को नहीं सदाबेले मोटिव रे पाठ पढुथला, किंतु रुचि को जଣା थिला जे आकाश के प्रकार रो पिला। गोटे दिन आकाश को एमिति लागिला कि मते जाई रुचि को मो मनर कथा कहबाकू ही पड़िबो। तापर आकाश तार सांग माननकू कहला कि तुमे माने गोटे काम कर, रुचिका को सुहानी हृद पाखकू नहीं आस। सुहानी हृद तांको स्कूल ठारू अल्प किछि दूर रे, किंतु सुहानी हृद पूरा पूरी देखिबा को सफा सुतरा थिला। तापर रुचि से सांग माननक सहित आसी से सुहानी हृद निकट रे पहुंची गले। रुचि से हृद निकट रे आसी पहुंचिया मात्र के आकाश ताकू सांगे सांगे प्रपोज करदेला आ कहला कि रुचि मु तोते बहुत भल पाउछि, आउ तोते बहुत खुशी रे भी रखिबी, आउ तोते कौनसी परिस्थिति रे दुखी हेबाकू देबी नाही। एहा सुनी रुचि और तार सांग माने समस्ते जोर जोर रे हसबाकू लागले। तापर रुचि आकाश को कहला कि प्रथमे तू निजा को देख, तापर मते देखिबू। मुई हेउछि क्लास रो टॉपर, मोर किछि लक्ष्य अछि जाक मु पूरण करबाकू चाहे। आउ तू क्लास रे सबुबेले डिस्टर्ब ओ मस्ती मजाक करछु, यह मो द्वारा संभव नुहे। तू किपरि भाबी पालु जे मु तोते हाँ करिबी बोली। तापर रुचि कहला कि तू तो बाटरे खुशी रे रह, मु मो बाटरे खुशी रे रहबी, आउ आ परठारू मो सहित मिसिबाकू चेष्टा मध्य करिबु नाही। यह सबू कहि सारी रुचि सेठारू चलीगला। रुचि जेउ परी भाबरे आकाश को रिजेक्ट करथिला, यह सही क्लास रो समस्त पिलांकू जଣା थिला। सही क्लास रो समस्त पिला आकाश को मजा करबार लागिले। आकाश सही क्लास रे पूरा पूरी सुनसान हो जाथिला, ता सहित तो केही भी मिसु नथिले। आउ सही क्लास रो सांग मानकर मजाक सुनी से जमारू भी सहय कर पार नथिला। ता पर दिन रुचि ता रूम रे बसी एमिति भाबू भाबू रुचि भाबिला कि मु ए कोन करदेली, मु ता ऊपर एमिति जमारू भी हसिबार नथिला। एहा भाबी ताकू पूरा पूरी खराब लागिला। से रुचि भाबिला कि मु आकाश सहित एमती करबार नथिला। तापर रुचि भाबिला कि मु गोटे काम करिबी, मु जेतेबेले काली स्कूल को जीबी प्रथमे आकाश सहित देखा हेबी, आ ताकू बुझेबा को चेष्टा करबी। सांग माने ता पर दिन रुचि जेतेबेले स्कूल ले जाई पहुंचला कि आकाश से दिन एब्सेंट थिला। एही परि भाबरे रुचि गोटे सप्ताह एही परि अपेक्षा कला, किंतु आकाश को से जमार भी देखिबार नथिला। तापर रुचि तार सांग माननकू पचारिबारु ता सांग माने कहले कि आकाश ए स्कूल को छाड़ देछि, आउ किछि दिन एमिति आराम रे बीती गला। आउ जेउ रुचि थिला से स्कूल हॉस्टल ही रहउथला, काहेकि ना ताकर स्कूल ठारू ताकर घर हेउछि 50 किलोमीटर, तो जिबा आसबार असुविधा होइथाय। तो सेथमे से स्कूल रो हॉस्टल ही रहउथला। समस्तଙ୍କର अलग अलग रूम रहउथला। गोटे रातिर कथा, राति पाखापाखि 2टा ରୁ 2:30 बाजी सारिथिला। रुचि तार बेड रे शोइथिला। हठात तार बेड तळु गोटे शब्द सुभाला कि तू जहा कलु किछि भी भल कलु नाही। तापर रुचि पूरा पूरी आश्चर्य और चमकी पड़ी बेड रु उठी पड़िला। आउ से जानि पारला कि ए शब्द आकाश रही थिला। से एपट सेपट देखिला, किंतु सेठारे केही भी नथिले। तापर से पुणी थरे सुई पड़िला। तापर पुणी थरे शब्द हैला कि मु कुआडे जाई नाही, मु एठारे अछि। तापर रुचि उठी पड़ी तार बेड तळको नाइला। सेठारे केही भी नथिले, किंतु से ध्यान देई बेड रो गुटे कोण कोण जेतेबेले देखिला, से देखिला कि किए जने छिड़ा होइछि। तार पाद कला छाई देखा जाउथला। तापर से ऊपर को नाइला, तो ऊपर केही भी नथिले। तापर पुणी थरे से जेतेबेले तळको अनाइछि, से देखिले कि आकाश तार बेड तळे सोइछि ओ से जोर जोर रे कांदुछि। सेठार जे रुचि थिला से पूरा पूरी भाबरे डरी जाइथिला। तापर से सेठारु दौड़ी जाई तार रूममेट पाखु गला एवं कहला कि
ମୋ ରୁମ୍ରେ ଆକାଶ ପଶି ଆସିଛି। ତାପରେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଭଲରେ ଦେଖାଦେଖି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କାହାକୁ ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାର ରୁମ୍ମେଟ୍ସ ତାକୁ କହିଲେ କି ତୁ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼, ଏହା ତୋ ମନର ଭ୍ରମ ହୋଇପାରେ। ଏହା କହି ତାର ରୁମ୍ମେଟ୍ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରୁଚିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଆକାଶ ତାର ଆଖପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରୁଚି ଶୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆକାଶର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ରୁଚି ଯେତେବେଳେ ତାର ବେଡ୍ରୁ ଉଠି ତଳେ ପାଦ ରଖିଲା, ସେ ଦେଖିଲା କି ସେହି ତଳେ କିଛି ପାଣି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲା, ସେ ଦେଖିଲା କି ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ପାଣି ହିଁ ପାଣି ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା କି ତାର ରୁମ୍ମେଟ୍ସ ତା ସହିତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ତାର ରୁମ୍ମେଟ୍ସକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଏଇସବୁ ତୁମେ କରିଛ କି? ଏ ପ୍ରକାର ମସ୍ତି ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତାପରେ ତାର ରୁମ୍ମେଟ୍ସ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ଆମେ ଏହା କରିନାହୁଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ତୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବି ତୋ ବେଡ୍ ତଳେ ପାଣି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତ କାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଏବେ ବି ପାଣି ପଡ଼ି ରହିଛି। ହଉ, ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏହି ସବୁକୁ ସଫା କରିଦେ। କିନ୍ତୁ ରୁଚି ଜମାରୁ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଯେ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି। ରୁଚି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଏ, ରୁଚିକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଆକାଶ ଯେଉଁ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁଥିଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ବେଞ୍ଚରେ କେହି ବି ବସୁନଥିଲେ। ତଥାପି ରୁଚି ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଞ୍ଚକୁ ଅନାଇଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ସେଠାରେ ଆକାଶ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରୁଚି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଆକାଶ ସଦାବେଳେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସବୁବେଳେ ରୁଚି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଆକାଶ ସବୁବେଳେ ଓଦା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରୁଚି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଯେ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରି ସିଧା ଆକାଶର ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ରୁଚି ଦେଖିଲା କି ଆକାଶର ଘର ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଓ ତାଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ ପଚାରିବାରୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ କି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ରୁଚି ସେହି ଦିନଯାକ ଆକାଶ ବିଷୟରେ ପଚରାପଚରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆକାଶ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲା। ତାପରେ ରୁଚି ଭାବିଲା କି ଆକାଶ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛି। ତାପରେ ରୁଚି ସିଧା ସେ ସୁହାନୀ ହ୍ରଦ ନିକଟକୁ ଆସି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ମୋ ସହିତ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଆକାଶର ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେବଳ ତାର ଚେହେରା ମୋର ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁଛି। ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି ମୋ ସହିତ? ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 5ଟା ବାଜିଯାଇଥିଲା। ସେ ସୁହାନୀ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। କେବଳ ରୁଚିକା ସେଇ ସୁହାନୀ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା କି ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ସେ ବୋଟ୍ ସେହି ସୁହାନୀ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ସେ ବୋଟ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଶ୍ ବାହାରକୁ ବାହାର କଲେ। ବୋଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସେ ବୋଟ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଶ୍କୁ ବାହାର କଲେ ଓ ସେ ଲାଶ୍କୁ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ରୁଚି ଦେଖିବାକୁ ସେଠାକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ସେଇ ଲାଶ୍କୁ ଦେଖିକି ଜମାରୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ସେ ଲାଶ୍କୁ ଜମାରୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଏଇ ଲାଶ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣାର। କାହିଁକିନା ପାଣି ଭିତରେ ରହି ତାର ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ତାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଟିଚର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି କାଲି ସୁହାନୀ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଆକାଶର ଲାଶ୍ ମିଳିଛି ଓ ସେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। କାଲି ସେ ଲାଶ୍କୁ ପାଣି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଓ ଆକାଶ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଛି। ରୁଚି ଏହିସବୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ପୁରାପୁରି ସୁନସାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେମିତି ନିଜ ଲୋକ ତାକୁ କିଏ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏ ଆକାଶ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଆକାଶର ଶରୀର ସହିତ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଥିଲା ତାହା ସବୁ ରୁଚିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ରୁଚିକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ଆକାଶ ଯେମିତିକି ତାର ନିଜର। ଆଉ ଆକାଶକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଆକାଶ ତ ଏବେ ଆଉ ନଥିଲା। ଏହା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ରୁଚି ତାର ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ରୁଚି ତାର ରୁମ୍ମେଟ୍ସ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା କି ବାସ୍, ମୁଁ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବିବି ନାହିଁ। ସେ ତ ଏବେ ମରିଯାଇଛି।
तापर तार रूममेट्स ताकू कहले कि हाँ एबे तार शेष संस्कार चलथियो एबे तार सबको निया लगा जाइथियो सबकिछि शेष हो जाइछि से तोते आउ देखा देबनी तू तो रूम को जा आउ आराम कर। तापर रुचि जेतेबेले तार रूम को जाइछि से देखला कि तार सामने आकाश छिड़ा होछि ओ तार संपूर्ण शरीर निआरे जळुछि। तापर आकाश कहला कि मु कुआडे भी जीविनी मु एठारे ही रहबी तो पाखरे तो चारिपाटरे ही रहबी तो चतुर्पार्श्वरे ही रहबी। आ सांग माने गोटे आश्चर्य कथा होछि रुचि जो क्लास रो जने टॉपर थिला से सही वर्ष पूरा एग्जाम रे टोटल फेल हो जाइथिला ताकू आउथरे से इयर टा आउथरे एग्जाम देवाक पड़ला। तो रोच सांग माने पुणी नेक्स्ट वीडियो देखाबा एही परिका वीडियो देखा पई आपण ने एही चैनल को सब्सक्राइब कर पारे एवं बेल आइकन को दबाई देबे जहाँ फल एमती वीडियो देखि पारे। तो रोच सांग माने पुणी नेक्स्ट वीडियो देखाबा से जय जगन्नाथ।